ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 6 0 60 6 1 61 6 2 62 6 3 63 6 4 64 6 5 65 6 6 66 6 7 67 6 8 68 6 9 69 7 0 70 7 1 71 7 2 72 7 3 73 7 4 74 7 5 75 7 6 76 7 7 77 7 8 78 7 9 79 8 0 80 8 1 81 8 2 82 8 3 83 8 4 84 8 5 85 8 6 86 8 7 87 8 8 88 8 9 99 9 0 90 9 1 91 9 2 92 9 3 93 9 4 94 9 5 95 9 6 96 9 7 97 9 8 98 9 9 99 10 0 100। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.